अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़ुअ का आज 47वां दिन है। तारीख़ है 15 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटे की जो ज़रूरी अपडेट और अहम तरीन न्यूज़ है इस वीडियो में उसको जानेंगे। और पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि चीन और रूस ने एक मरतबा फिर खुलकर ईरान को सपोर्ट किया है, ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और अमेरिका पर दबाव बनाया है रूस ने भी और चीन ने भी कि वो अप्रैल के अंदर अंदर ईरान के साथ समझौता करे, सीज़ फायर करे और अमेरिका को ईरान पर दोबारा हमला नहीं करना चाहिए। दोनों ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाये करके दावा किया है कि ईरान ने जब अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला किया था, खा कुवैत में हमला किया हो या सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ हो या गल्फ़ के दूसरे देशों में फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ हो, जहाँ जहाँ अमेरिकी आर्मी जाकर ठहर रही थी वहाँ वहाँ ईरान हमले कर रहा था, होटलों को निशाना बना रहा था ईरान, रिज़ॉर्ट्स को IRGC निशाना बना रही थी। तो इन सब में चीन का अहम तरीन रोल था। चीन की जो जासूसी सेटेलाइट है, तो चीन अपने उन जासूसी सेटेलाइट इमेजेस को शेयर कर रहा था ईरान के साथ और ईरान की IRGC चीनी सेटेलाइट का सहारा लेकर अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को, अमेरिकी फ़ौज के ठिकानों को निशाना बना रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को ये इतराफ़ किया था कि ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया है, एक जहाज़ को नुकसान पहुंचा है और ये तस्वीर भी सामने आई है। ये इंकशाफ हुआ है कि चीनी सेटेलाइट ने तस्वीर ली थी 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को और 16 मार्च को सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान फ़ौजी अड्डे की। इसी तरह कुवैत और दूसरे मुल्कों की ख़बरें सामने आई है। रूस भी खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहा है और रूस के वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखे हुआ है या ईरान में जो यूरेनियम इनरिचमेंट पाई जाती है तो उसका मकसद फ़ौज के लिए इस्तेमाल करना नहीं है। कभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में जारी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखना, उसने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका मकसद फ़ौजी मकसद हासिल करना हो, एटम बम बनाना हो, बल्कि ईरान का जो दावा है कि हम पुरअमन मकसद के लिए यूरेनियम को इनरिचमेंट कर रहे हैं वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रूस ने यह भी कहा कि न्यूक्लियर तवानाई का प्रोग्राम जारी रखना, यूरेनियम इनरिचमेंट करना ईरान का बुनियादी हक़ है और अमेरिका इससे ईरान को दूर नहीं कर सकता है। यह खबर भी सामने आई है और रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से 2 दिन पहले बयान सामने आया था कि अगर मुज़ाकरात के दौरान, सीज़ फायर की कोशिशों के दौरान ये समझौता होता है कि ईरान के पास यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं रहेगा, किसी और देश के पास रहेगा, क्योंकि ईरान इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो सकता कि अमेरिका के हवाले कर दे, तो रूस इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार है और रूस यूरेनियम इनरिचमेंट को अपने पास रख सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कल ही 4 पॉइंट बताया था कि मुज़ाकरात के दौरान इन 4 उसूलों पर, 4 पॉइंट पर गुफ्तगू होनी चाहिए और सबसे सख्त जुमला चीन के सदर शी जिनपिंग का था कि जंग के दौरान जंगल के कानून को रिजेक्ट करना चाहिए और जो बैनुल अक़वामी उसूल है, कानून है, उसको अपनाना चाहिए। पिछले 24 घंटे के दौरान अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि उसने ईरान की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है, अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और अबनाए हुर्मुज़ से कई 100 किलोमीटर दूर के फासले पर अरबियन सी में चाबहार पोर्ट है, उसकी भी नाकाबंदी अमेरिका ने कर ली है। अमेरिकी फ़ौज यानी सेंटकॉम ने एक बयान जारी करके दावा किया है कि उसने 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौज को गल्फ़ ऑफ ओमान में और अरबियन सी में तैनात कर दिया है। ईरान की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को घेर दिया है, नाकाबंदी कर ली है। दर्जनों जंगी जहाज़ों को समंदर में लंगर अंदाज कर दिया गया है। दर्जनों फाइटर प्लेन आसमान पर गर्दिश कर रहे हैं और अमेरिकी फ़ौज ने यह हदफ बनाया है कि एक भी जहाज़ को, एक भी शिप और कश्ती को न तो ईरान की तरफ जाने दिया जाएगा, न ईरान से बाहर निकलने दिया जाएगा। ये मंसूबा तय किया है, ये एजेंडा बनाया है अमेरिकी आर्मी ने। लेकिन अब रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि अमेरिकी फ़ौज और सेंटकॉम का इतना बड़ा दावा होने के बावजूद भी 2 से ज़्यादा ईरानी जहाज़ गुजर गए हैं और अमेरिकी आर्मी उन जहाज़ों को रोकने में
नाकाम साबित हुई है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका हमेशा दावा करता है। 2 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को भी अमेरिका ने यही दावा किया कि उसने ईरान जाने वाले तमाम रास्तों को घेर लिया है और अमेरिका की तरफ एक भी जहाज नहीं जा सकता। लेकिन मैरी टेरेफिक की जो वेबसाइट है, जो समंदर में गुजरने वाले तमाम जहाज़ों और शिप्स का डेटा इकट्ठा करती है, उसने रिपोर्ट शाया की और बताया कि कई सारे जहाज़ गुजर गए जिन पर ईरानी झंडा लहरा रहा था और अमेरिका उनको नहीं रोक सका। या हांगकांग का झंडा लहराता हुआ जहाज़ या चीनी कंपनी का जहाज़ गुजर गया। और आज जब 12 घंटा पहले अमेरिकी फ़ौज ने दावा किया था कि उसने मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाला एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अमेरिकी सेंटकॉम ने यह भी कहा कि सिर्फ ईरानी जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी नहीं है, बल्कि दुनिया का हर मुल्क इस रास्ते से नहीं गुजर सकता है जो ईरान जाएगा या उसका ईरान से ताल्लुक़ होगा। हाँ, जिस जहाज़ का रुख ईरान नहीं होगा, ईरान का पोर्ट नहीं होगा, उसको अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि अभी भी 2 जहाज़ गुजर गया है जिस पर ईरान का झंडा लहरा रहा था। उन जहाज़ों पर ईरान का लोगो लगा हुआ है और अमेरिकी फ़ौज उन जहाज़ों को रोकने में नाकाम है। यही इस बात का सबूत है कि अमेरिका लाख चाहे दावा कर ले कि उसको मुकम्मल तौर पर ताकत है, दुनिया में जहां चाहे अमेरिका हमला कर सकता है, जिस मुल्क का चाहे अमेरिका फ़ैसला कर सकता है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। और ईरान ने अमेरिका के इस दावे को खोखला कर दिया है और इसी वजह से ब्रिटेन की जो अवाम है, ब्रिटेन का जो मीडिया है, ब्रिटेन के जो पॉलिटिशियन हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में कमज़ोर हो चुका है, ट्रंप की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। और अमेरिका पहले दुनिया पर जो अपना निज़ाम थोप रहा था, मुसल्लत कर रहा था, ईरान ने अब उस दादागिरी को ख़त्म कर दिया है। अमेरिका कहता है कि ईरान किससे तेल बेचेगा, नहीं बेचेगा, इसका फ़ैसला हम करेंगे। अमेरिका कहता है कि कौन सा देश कौन सा हथियार बनाएगा और कौन सा हथियार उसके पास नहीं होना चाहिए, इसका फ़ैसला हम करेंगे। ईरान ने कहा कि ये नहीं चलने वाला है और ठीक अब वही हो रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान से कहा था कि ईरान का जो तेल समंदर में मौजूद है उसको कुछ दिनों के लिए रियायत दी जाती है और उन तेलों को बेचा जा सकता है और सीज़ फायर की रात में फ़ैसला हुआ था। अब अमेरिका कह रहा है कि 19 अप्रैल तक की रियायत दी गई थी ईरान को और ईरान 19 अप्रैल के बाद समंदर में मौजूद अपने खरे टैंकर्स का तेल नहीं बेच पाएगा। और ईरान कह रहा है कि तुम हो कौन हमारा फ़ैसला करने वाले, 47 साल हो गए तुमको हमारे बारे में फ़ैसला करने की ज़िद है और हमने तुम्हारे हर फ़ैसले को अपने जूते की नोक पर रखा है, तुम्हारे इस फ़ैसले की भी कोई वैल्यू नहीं है। हम जहां चाहेंगे तेल बेचेंगे, तुम हमें रोकने वाले नहीं हो। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव और प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हर हाल में अबनाए हुर्मुज़ खुलना चाहिए। अब अबनाए हुर्मुज़ को बाहर से अगर अमेरिका ने बंद कर रखा है तो अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की आर्मी मौजूद है और दो आर्मी मौजूद है, इसलिए कोई भी जहाज़ वहाँ से अब आसानी से नहीं गुज़र पा रहा है। अमेरिका पर पूरी दुनिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि इस रास्ते को अभी तक खुल जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने जी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा या वहाँ के एक शो में कहा कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान में ही बातचीत होगी और अमेरिकी सदर ने बाज़ाब्ता हरी झंडी दे दी है। ईरान की तरफ से भी वाज़ेह इशारा आ गया है। हामिद मीर ने अपने शो में ये भी कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर वो आएंगे बातचीत के लिए तो ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को भी आना होगा और ईरान इस शर्त को नहीं मान रहा है। इसलिए अमेरिकी सदर ट्रंप खुद आने की जगह अपने नायब सदर जेडी वेंस को भेज रहे हैं। हामिद मीर ने यह भी दावा किया कि हमें 1 अप्रैल को ही खबर मिल गई थी कि पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए होने वाली मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा, होस्ट करेगा, लेकिन कुछ हिकमत अमली की वजह से इस खबर को मख्फी रखने का हुक्म दिया गया था और हम लोगों ने उस पर अमल किया, हमने इस खबर को ब्रेक नहीं किया। हामिद मीर का ऐसा दावा है। अब एक बार फिर हामिद मीर ने यही कहा कि पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होगी। हामिद मीर का ये भी दावा है कि अप्रैल के महीने में ही बातचीत फाइनल हो जाएगी
اور چین نے پریشر بنایا ہے، دباؤ بنایا ہے امریکہ پر کہ وہ اپریل کے مہینے میں ہی مذاکرات کو فائنل کر لے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائے۔ اپریل کے بعد امریکہ کے پاس موقع نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ 14-15 مئی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ ہونے والا ہے، اور چین نے کہا کہ آپ کا ہمارے یہاں جو دورہ شیڈول ہے اس سے پہلے ایران پر آپ کوئی فیصلہ لے لیجئے، جنگ بند کر دیجئے، کیونکہ اگر ایران پر امریکہ کا حملہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے یا جنگ جاری رہتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر چین امریکی صدر کا ویلکم نہیں کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے امریکی صدر کے دورہ کو چین کینسل کر دے، کیونکہ پھر چین کو اپنے ہی ملک میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران جیسے اتحادی سے بھی چین کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اس لیے چین نے امریکہ پر یہ پریشر بنا رکھا ہے کہ وہ اپریل میں ہی سمجھوتا کرے۔ امریکی صدر نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اور کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آ جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک جرنلسٹ کو بھی فون پر بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے یہی کہا کہ تمہیں اسلام آباد سے ابھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم کو یہیں رہنا تھا، اگلے 2 دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ کوئی بڑا معاہدہ چاہتا ہے، چھوٹا معاہدہ نہیں چاہتا، اس لیے ہم بات چیت کے ذریعے بھلے ہی اس میں وقت لگ رہا ہو، ٹائم لگ رہا ہو، لیکن ہم فائرن سولوشن نکالنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے صحافی حامد میر نے اپنے شو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ کا ہدف اور ایجنڈا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اور سمجھوتا ہو جانے کے بعد نارتھ کوریا کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی معاہدہ اور سمجھوتا ہو جائے، اور نارتھ کوریا کے معاہدے میں چین اہم ترین کردار ادا کرے گا۔ اس لیے چین کا دورہ امریکہ کا بہت زیادہ اہم ہے جو 14-15 مئی کو ہونے والا ہے، اور چین نے کہہ دیا ہے کہ بس اپریل میں آپ کے پاس ٹائم ہے، اس سے آگے آپ نے بڑھایا تو پھر دورہ کینسل ہو سکتا ہے۔ ایران کا یہ مطالبہ دوبارہ بڑھتا جا رہا ہے، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کا اس جنگ میں $270 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور انڈین کرنسی میں یہ جو رقم ہے 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ عرب دیشوں کو ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، سعودی عرب کو، قطر کو، یونائٹڈ عرب امارات کو، بحرین کو اور جارڈن کو، ان 5 دیشوں کو ہمارا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ اب دنیا حیران ہے کہ ایران پر حملہ امریکہ نے کیا اور ہرجانہ کی ادائیگی کا مطالبہ امریکہ سے مانگنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان عرب دیشوں سے مطالبہ کر رہا ہے۔ جو بات چیت ہوئی ہے، ڈائیلاگ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں ایران نے بھی کچھ اصولوں سے سمجھوتا کیا ہے، اور جو سب سے بڑا مطالبہ تھا ایران کا وہ یہ کہ امریکہ کمپنسیشن دے، اس جنگ میں ہرجانہ کو ادا کرے، اور امریکہ نے سیدھے منع کر دیا اور کہا کہ ایران آئندہ یہ مطالبہ امریکہ سے نہ کرے۔ اچھا، مطالبہ ایسا ہے کہ اگر امریکہ اس شرط کو مان لے کہ وہ ایران میں ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کرے گا، تو ایران چاہے امریکہ کی تمام شرطوں کو مان لے، لیکن صرف ایک شرط کی وجہ سے کہ اگر امریکہ جنگ کا ہرجانہ ایران کو ادا کر دیتا ہے، امریکہ اس جنگ میں شکست خوردہ مانا جائے گا اور ایران کو فاتح ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ایران کی وکٹری کا پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا۔ ٹرمپ کے قریبی بھی یہی تسلیم کریں گے کہ جب امریکہ ایران میں ہونے والے نقصان کا، خسارے کا ہرجانہ ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے خود اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے، اور جب امریکہ نے مذاکرات کے دوران صاف کہہ دیا کہ ہم اس شرط کو کسی بھی حال میں ماننے والے نہیں ہیں، تو اس کے بعد اب ایران نے اپنا نیریٹو کو چینج کیا ہے، اور ایران اب لگاتار عرب دیشوں سے ہرجانے کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن عرب دیشوں نے ابھی تک اس پر کچھ بھی ریئیکشن نہیں دیا ہے۔ پاکستان کی میڈیا سے ایک تازہ تجزیہ یہ سامنے آیا ہے کہ ایران نے کچھ باتیں مان لی تھی امریکہ کی، لیکن امریکہ ایران کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا اس کو نہیں مان رہا تھا، اور اس کی وجہ سے کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا، اور اسی لیے ایران کو امید ہے کہ دوبارہ ہم بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل پائے گا۔ ایران نے امریکہ کی شرط کو مان لیا تھا کہ جو اضافہ شدہ یورینیم ہے وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے، وہ ایران کے پاس نہیں رہے گا، اور روس کا اس میں نام بھی سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران کی دوسری شرط کو خارج کر دیا تھا کہ امریکہ ایران کو جنگ میں ہونے والے نقصان کا کمپنسیشن نہیں دے گا، اور ایران نے ایک طرح سے اس کو بھی ہری جھنڈی دے دی تھی۔ اس کے بعد امریکہ کا ایک اور مطالبہ تھا کہ اپنا ہرمز کو ایران مکمل طور پر اوپن کر دے اور تمام جہازوں کو گزرنے دے،
اور ایران نے یہاں پر بھی ایک طرح سے بات مان لی تھی اور کہا تھا کہ ابنائے ہرمز کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، آپ ہم پر حملہ کر رہے تھے اس لیے ہم نے ابنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، جیسے ہی ہمیں مکمل طور پر گارنٹی مل جائے گی کہ سیز فائر پرماننٹ ہے، ابنائے ہرمز سے تمام جہازوں کو آسانی سے گزرنے دیا جائے گا۔ لیکن ایران کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے لبنان میں اسرائیل حملہ بند کرے، اور امریکہ نے کہا، وعدہ کیا کہ ہم لبنان کو شامل کریں گے، لیکن اسرائیل نے اسی وقت فون کر دیا اور کہا کہ نہیں، لبنان کا جو فرنٹ ہے سیز فائر میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہی جے ڈی وینس کو اچانک پاکستان کو چھوڑنا پڑا۔ پریس کانفرنس کو انہوں نے خطاب کیا، ورنہ رپورٹ ہے کہ اس سے پہلے اچھے موڈ میں بات چیت ہو رہی تھی اور دونوں دیش ایک نتیجہ تک پہنچ رہے تھے، لیکن بنجامن نتنیاہو کا فون آنے کے بعد ہی جے ڈی وینس نے اچانک اس میٹنگ سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اسرائیل لبنان پر حملے کرتا رہا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے واشنگٹن میں، امریکہ میں، لیکن اس بات چیت کا فی الحال کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے تو اس بات چیت کو، اس ڈائیلاگ کو بکواس قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کی فوج ساؤتھ لبنان سے باہر نہیں نکل جاتی، جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جاتا ہے، جن کے گھروں کو توڑا گیا ہے ان کے گھر بنانے کی اجازت جب تک ساؤتھ لبنان میں نہیں دی جائے گی، بات چیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ اب لبنان کے صدر نے بھی یہی بیان دیا اور کہا ہے کہ پہلی فرصت میں اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اسرائیل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ لبنان کی حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، اسے ہتھیار چھینے اور حزب اللہ پر مکمل طور پر پابندی لگائے۔ حزب اللہ کا کوئی رول لبنان کی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اسرائیل کی شرط کو نہیں مانا جا سکتا کیونکہ حزب اللہ لبنان کی پولیٹیکل جماعت ہے، لبنان کی سیاست میں حزب اللہ کا گروپ ہے، اور میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، پوری ڈاکومنٹری کہ لبنان میں کس کمیونٹی کی کتنی تعداد ہے، لبنان کا پولیٹیکل نظام کیسے کام کرتا ہے، اور حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا یا حزب اللہ پر بین لگانا لبنان کے صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وہاں کی حکومت کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ تو آج یا کل وہ ویڈیو پبلش ہو جائے گی میرے یوٹیوب چینل پر، اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک شمس تبریز قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اس چینل کو میں نے یہاں کلیب کیا ہے۔ ایک اور اہم ترین نیوز یہ سامنے آ رہی ہے اور یہ ڈائیلاگ اور بات چیت سے ہی متعلق ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آج سے عرب دیشوں کا دورہ کر رہے ہیں اور 3 ملک وہ جانے والے ہیں۔ شہباز شریف سب سے پہلے سعودی عرب جائیں گے، محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، 2 طرفہ بات چیت ہوگی، اس کے بعد وہ قطر کا دورہ کرنے والے ہیں، پھر وہ ترکی جائیں گے۔ 15 اپریل سے 18 اپریل تک پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ہو رہا ہے ان 3 اہم ترین مسلم دیشوں کا، اور یہ دورہ ان کا پاکستان میں مذاکرات کے لیے دوسرے راؤنڈ کی جو بات چیت ہوگی اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ یہ دورہ مکمل ہونے کے بعد ہی امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا اور وہاں یہ بات چیت ہوگی۔ اب یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی آرمی کو پہلے ہی سعودی عرب بھیج دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے۔ ادھر یونائٹڈ عرب امارات نے پاکستان سے اپنا $2 ارب کا قرضہ مانگ لیا تو فوراً سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کر دی اور $5 ارب پاکستان کو سعودی عرب نے دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا تذکرہ بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کو شانتی اور پیس کا مرکز مانا جا رہا ہے۔ انڈیا میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، تو دوسرا طبقہ وہ ہے گودی میڈیا کا، جس کو پاکستان میں ڈائیلاگ ہونا، بات چیت ہونا برداشت نہیں ہے اور اس کی طرف سے پاکستان کی لگاتار تنقید کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بات چیت کامیاب ہو جائے وہ پوسیبل ہی نہیں ہے۔ روبیکہ لیاقت تو اپنے ایک شو میں کہہ رہی تھی کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی آ کر کہہ دے کہ پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان کا اس میں کردار ہے تو میں اس کو ماننے والی نہیں ہوں۔ اوپر سے میں کہہ رہی ہوں جبرائیل علیہ السلام بھی آ جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان نے وار رکوائی ہے، تو میں کہوں گی نو سر، نو۔ اچھا
It's a lie. लेबनान पर इसराइल का हमला अभी तक जारी है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि इसराइल ने लेबनान पर हमला करके मज़ीद 10 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला भी इसराइल पर जारी है और तकरीबन 20 से ज़्यादा रॉकेट से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया। उसके अलावा साउथ लेबनान में इसराइली आर्मी के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ग्राउंड पर झड़प हुई है और इस झड़प में भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसराइल के मरकावा टैंक को तबाह किया है, उनके कई हथियारों को छीन लिया है और कई इसराइली आर्मी ज़ख्मी हो गई है। साउथ लेबनान में बिनते जुबैल के इलाके में भी एक जगह झड़प होती है और वहाँ पर इसराइली आर्मी को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि इस जंग का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल की सेना ने साउथ लेबनान के कुछ इलाकों में अपनी मौजूदगी को बना रखी है और अब मुतालबा है कि वो पीछे हट जाए। इधर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत दुनिया के 7 अहम तरीन देशों ने बयान जारी करके इसराइल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वो लेबनान पर हमला बंद करे और लेबनान के जिन इलाकों में इसराइली फ़ौज पाई जाती है वो वहाँ से निकल जाए। इंग्लैंड भी इस जंग में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। इंग्लैंड, फ्रांस और दुनिया के दूसरे ममालिक मिलकर पेरिस में अपनाए हुर्मुज़ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। उधर ब्रिटेन की तरफ से लगातार अमेरिका को एक्सपोज किया जा रहा है। अब एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि इंग्लैंड की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है रेचल, वह भी अमेरिका के दौरे पर थी और जब अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वापस लौट रही थी, एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जंग तो शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका के पास इस जंग से निकलने की हिकमत अमली नहीं है। वो बेहद मायूस है कि आखिर अमेरिका ने कैसे इतनी बड़ी हिमाकत की, कैसे इतनी बड़ी अमेरिका ने गलती कर दी। अगर आप तफसील से देखेंगे और ज़रा डीप स्टडी करेंगे तो जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई है, इंग्लैंड मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ है। इंग्लैंड की जो मीडिया है वो लगातार अमेरिका के ख़िलाफ़ लिख रही है, बोल रही है। द इकोनॉमिस्ट के बारे में मैं कल बताया था कि उसने कहा कि अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा लूज़र है और अमेरिका का जो दबदबा था वो ख़त्म हो चुका। अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करने की ज़रूरत नहीं करेगा। और अब फाइनेंस मिनिस्टर रेचल कह रही है कि अमेरिका ने जंग तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास इस जंग से निकलने की हिकमत अमली नहीं है। उधर अमेरिका की साबिक़ फ़ॉरेन मिनिस्टर है हिलरी क्लिंटन, उसका भी कल एक बयान सामने आया जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर भी ईरान के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत नहीं कर पाएगा और ये अमेरिका की वाज़ेह हार है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अब ये मानना शुरू कर दिया है कि अमेरिका इस जंग को लूज़ कर चुका है। अमेरिका को ईरान ने उसकी औकात बता दी है और दुनिया का जो निज़ाम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अब तब्दील हो रहा है। खुदा करे अरब देशों को भी कुछ समझ में आए और वो भी अपना निज़ाम बदलने की कोशिश करें, अपने आप को अस्करी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, शम्स तबरेज़ क़ासिमी का यूट्यूब चैनल मैंने कोलैब किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में यहाँ आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। आपसे एक और अपील यह है कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क अच्छी तरह शुरू हो चुका है। इंस्टाग्राम पर हमारे 10,000 फॉलोअर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके लिए पूरी टीम को मुबारकबाद। और आपसे ये अपील है कि इंस्टाग्राम के पेज को इंस्टाग्राम पर जा कर के सर्च करके फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब भी है, उसका सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 या 299 की मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि मिल्लत टाइम्स का जो अंग्रेज़ी डेस्क है वो मजबूती के साथ चलता रहे और हम पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।